pang magaganda. Hello po. Hello guys. Ayan po. Hello. Mag-vlog ako mamaya. Hello. Ito kami. Motor feed po kami sa may itutuloy rin yung pag-nayay. Ayan po. Magaganda. Mampe, napakaganda nga pagkamalit. Ayan, hello Mampe. Ayan. Ayan. Hello po. Ayan. Hello guys. Hello po, mga katulog po sila. Hello po, Roda. Hello po, Roda. Hello. Happy birthday! Happy birthday! Mom, say hi! Hello! Happy birthday! Happy birthday po kay Mom! Happy birthday! Happy birthday! Hello po! Gwapong guro. Say hi, sir. Say hi. Say hi sa akin po. Say hello po, guys. Ayan si Sir Laderas. Ayan po. Ito si Sir Kawatitis na nampo po namin na maraming likes. May mask lang. Ayan. Salamat. Salamat po sa inyo. Ito naman po si Ma'am Vivian. Ay, hello! Good morning! Good morning, guys. Ito naman si Ma'am Besas. Ma'am Besas naman. Ma'am Besas. Hello! Ayan po. Uwi na po kami. Tapos na po kami mga raid. Hello po. Bye-bye po.